السلام عليكم. مرحبا بكم في درس جديد. Production de l'écrit صفحة 54 Mes apprentissages en français المستوى الخامس. إذن باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. نبداو écrire un texte informatif. نمشيو نقراو لو تكست. Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant (CID) a été adoptée. Elle concerne tous les enfants du monde. Les pays qui la signent doivent la respecter. Elle reconnaît à l'enfant des droits spécifiques comme le droit à l'identité, l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection et le droit à la participation. إذا نعاود نقراوها ونشرحوها. Le 20 novembre 1989 20 نوفمبر 1989 اتفاقية حقوق الطفل لا كونفونسيون الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لا كونفونسيون انترناسيونال دي دروا دو لونفون اللي كتعرف بهاد لابريفياسيون سيد a été adopté. Il concerne tous les enfants du monde وهي كتعني جميع الأطفال ديال العالم. Les pays qui la signent doivent la respecter. الدول اللي سناوها خصهم يحترموها. Il reconnaît à l'enfant des droits spécifiques. إذن هي كتعترف للطفل بمجموعة من الحقوق. Comme le droit à l'identité الحق في الهوية. L'éducation الحق في التعليم. Le droit à la santé الحق في الصحة. Le droit à la protection الحق في الحماية. Et le droit à la participation الحق في المشاركة. إذن نمشيو للأسئلة. السؤال الأول. J'observe et je découvre. La question numéro 1. Sur quoi ce texte informe-t-il؟ إذن المعلومات اللي كيعطينا هذا النص عن ماذا يتحدث النص. Donc le texte informe sur CID. Donc ce texte informe sur la CID. Ce texte informe sur la CID. هذا الحروف الآخرين يكونوا ماجيسكيل. Ce texte nous informe sur la CID. Quel est donc ce type de texte؟ إذا النوع ديال النص اللي كيعطينا معلومات كنسميوه ce texte. C'est un texte informatif. Le texte qui nous donne des informations, on l'appelle un texte informatif. Donc c'est un texte informatif. C'est un texte informatif. نمشيو Combien d'informations je manipule et je réfléchis. Combien d'informations donne le premier paragraphe. إذا غنمشيو للفقرة الأولى وغادي نشوفو شحال ديال المعلومات اللي كتعطينا. إذا هنا غنكتبو الأجوبة ديال جو مانيبيل. دونك هاد الخط الماكي غنكتبو الأجوبة ديال جو manipule. Je manipule et je réfléchis. Donc سؤال رقم 1. Combien d'informations dans le premier paragraphe. غنمشيو للفقرة الأولى باش نشوفو شحال ديال المعلومات كتعطينا. إذا المعلومة الأولى اللي كتعطينا هي le 20 novembre 1989
l'adoption de la CID. Donc le CID a été adopté في هاد la date. كتعطينا معلومة بأن هاد لاسيد إلي بور تو لي زونفون دي موند، أن معنيين بها جميع أطفال العالم. كتعطينا المعلومة الثالثة كو لي بيي كي لا سيني doivent la respecter. Donc le premier paragraphe nous donne 3 informations. Donc la question numéro 1. Le premier paragraphe nous donne, ou là نكتبو غير donne, le premier paragraphe donne 3 informations. إذا كتعطينا 3 informations. La formation الأولى، المعلومة الأولى l'adoption de la CID le 20 novembre هنكتب 1989. المعلومة الثانية اللي كتعطينا Il est pour tous les enfants du monde. دونك أن هذه الاتفاقية كتعني جميع الأطفال ديال العالم. Il est pour tous les enfants du monde. والمعلومة الثالثة les pays qui la signent doivent la respecter. Les pays qui la signent doivent la respecter. Sur la question numéro 2, qu'on remplace le pronom souligné dans le premier paragraphe et le pronom il dans le deuxième paragraphe. إذا هنا عندنا واحد لو pronom souligné في la première paragraphe اللي هو لا، وعندنا il في الدوزيام باراغراف. il dans le deuxième paragraphe. دونك ما مسطرينش عليها، هي هادي il في الدوزيام باراغراف. دونك كل واحد علاش كيرجع remplace le pronom souligné dans le premier paragraphe. دونك هنا لا، هاد لا كترجع على CID la convention internationale des droits de l'enfant، و il هي كترجع على CID la convention internationale des droits de l'enfant.
Donc, سؤال رقم جوج. Le pronom la remplace la CID, la Convention internationale des droits de l'enfant. Le pronom il remplace la CID. Point. Exercice الآخر. Quel est le temps dominant dans ce texte? إذن هاد لو تكست إلا مشينا وشنا أغلب الكونجيغيزون les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc il concerne les pays qui la signent doivent, il reconnaît, donc le temps dominant dans ce texte est le présent de l'indicatif. Le temps dominant dans ce texte est le présent de l'indicatif. إذن هنا نكون سالينا الأسئلة ديال التمارين الأول. دونك نمشيو للتمرين الثاني. Je m'entraîne. Complète le texte informatif suivant en utilisant les mots donnés. إذن غادي نكملو بلاصة النقاط بهاد الكلمات اللي عطينا هنايا. عندنا environnement المحيط، guerre الحرب، la protection الحماية، s'épanouir النمو والازدهار، soin العلاج، protéger الحماية، و les devoirs هما الواجبات. دونك نبداو le droit à la protection. Donc le droit à la protection est un droit fondamental des droits des enfants. C'est le droit de grandir et de s'épanouir. Et de s'épanouir dans un environnement favorable. Le travail des enfants et les guerres sont des obstacles à ce droit, mais les enfants ont aussi des devoirs
الأطفال عندهم كذلك واجبات. Ils doivent obéir خصهم يطيعوا. Faire leurs devoirs. Protéger les autres. Aller à l'école et prendre soin d'eux-mêmes. إذا نعاودو نقراو. Le droit à la protection الحق في الحماية est un droit fondamental des enfants هو حق أساسي للأطفال. C'est le droit de grandir et de s'épanouir dans un environnement favorable. C'est le droit الحق في النمو والازدهار في وسط favorable. Le travail des enfants et les guerres عمل الأطفال والحروب هما من المعيقات لهذه الحقوق. Mais les enfants ont aussi des devoirs. الأطفال عندهم كذلك des devoirs. Ils doivent obéir خصهم يطيعوا. Faire leurs devoirs يديروا الواجبات ديالهم. Protéger les autres يحميوا الآخرين. Aller à l'école et prendre soin d'eux-mêmes. نمشيو للسؤال الآخر. Certains cahiers écrits en 3 à 5 lignes, un texte informatif sur quelques droits d'un enfant en situation handicap. إذا هذا هو آخر سؤال بالنسبة ل هذا راه ماشي سؤال اللي هنايا هذا الجدول هذا تخدموه مع الأستاذ. إذا غنكتبو واحد النص على لي droits de l'enfant handicap يكونوا فيه 3 سطور. دونك غادي نكتبو l'enfant handicap. L'enfant en situation ماشي handicap كنقولو en situation d'handicap في وضعية إعاقة en situation d'handicap a le droit par exemple a le droit d'aller à l'école pour suivre ses études. Pour suivre ses études. Le droit à la santé. إذا الحق في الصحة. Et le droit de s'amuser. نزيدو حق في اللو. Et le droit de ندورو le droit de jouer. Avec ses collègues ولا avec ses amis. شكرا على مشاهدتكم. ألقاكم في درس جديد. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وأن تتركوا لنا تعليقا. ألقاكم في درس جديد. إلى اللقاء. باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو.